Hello. So in this video I will show you how to make your Indomie healthy. Cara buat Indomie lebih sehat. Stay tuned. Indomie itu kan selalu menjadi stigma bahwa Indomie itu jelek. It is a bad food, it's a junk food, but I can make this healthy. Bisa dibikin sehat. Lihat nih. So here di sini ada bubuk kelor namanya. Moringa oleifera. So ini basically ini tanaman. It's a plant that can be added into food, bisa ditambahin ke makanan. Ini vitamin C dan apapun tinggi banget. So Indonesia ini tambahin segini aja. Indomie bakal jadi agak hijau gini. It's a little bit green. Tapi kalau diaduk sih akan hilang warnanya. Dan Indomie gak bakal rasa apa-apa lagi, percayalah. Trust me, the Indomie will not taste anything. Absolute must to buy this. See? Sekarang, see, baunya masih Indomie. Let's just eat. Rasanya masih sama. Make sure to like, subscribe, enjoy, bye.